second placer for the Kite Flying Festival Big Kite category. Kite number 1, Abe Malabo. Ayun, second placer mga idol. Yan o. Second placer. Ayan yung susi daw po na nawawala kanina ay nasa barangay na. Picture tayo, Konsihal. Let's go. Second place yung Tora-Tora mga idol. Ayan. Second placer. Second place yung ano natin mga idol yan. Yung PH na Tora-Tora. Aso. Okay, isod muna tayo. Mamaya tayo mag-award. Isod doon. Isod na tayo, Kuya Abet.